Don't start your day with the broken pieces of yesterday. Every day is a fresh start. Each day is a new beginning. Each morning we wake up is the first day of our new life. This quote is dedicated to every person on the earth who is having a hard time. एक और वीलॉग के साथ मैं अरशद अहमद आप सबको अपने चैनल कीप अप विद अरशद में खुशामदीद कहता हूँ। मरी में एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ एक शानदार ब्रेकफास्ट के साथ। नाश्ता करने के बाद जीपीओ चौक पे कुछ देर धूप सेकी और उसके बाद हम निकल गए नथिया गली और अयूबिया नेशनल पार्क के लिए। अयूबिया नेशनल पार्क is one of the oldest tourist sites in गलियात रीजन, बट इस दफ़ा हम इन दोनों जगहों से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डूंगा गली में। डूंगा गली, जिसको बहुत से लोग पाइपलाइन ट्रैक के नाम से भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट साइट नहीं है। तकरीबन 4 किलोमीटर पर फैला हुआ ये ट्रैक बेसिकली पाइपलाइन के ऊपर तामीर किया गया है। ब्रिटिशर्स के दौर में यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसकी वजह से इसको पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। ये हमारा डूंगा गली का पहला एक्सपीरियंस था। डूंगा गली ट्रैक पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ से इस ट्रैक का आगाज़ कर लें या फिर नथिया गली से। जनरली लोग ये करते हैं कि एक साइड पर गाड़ी से उतरते हैं और अपने ड्राइवर को कह देते हैं कि वो दूसरी साइड से उनको पिक कर ले। ये पाइपलाइन ट्रैक 4 किलोमीटर के अहाते पर मुहित है। इस ट्रैक की एक और ख़ास बात ये है कि इसको बूढ़े हो या जवान कोई भी बआसानी कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हाइकिंग नहीं है और ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है। वैसे तो इसको कवर करने में आपको तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है, लेकिन मेरा ये सजेशन होगा कि जितने ज़्यादा ब्रेक्स आप ले सकते हैं लें। इस जगह की खूबसूरती को शायद बयान करना बहुत मुश्किल हो। The serenity and beauty of this place is unmatchable. Right in between these huge lush green mountains, witnessing a new color of nature at every step at such a high elevation of 8,200 feet. Dunga Gali is a complete package for those who want to experience the wilderness. इस जगह की आबो फिजा इतनी पुरसकून है कि कुछ देर के लिए यूं महसूस होता है जैसे तेज रफ्तार जिंदगी में दौड़ते दौड़ते आपको किसी ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दिया हो। ये उन तमाम लोगों के नाम हैं जो डूंगा गली पाइपलाइन ट्रैक को बिछाने में शामिल थे। इस जगह की एक और खूबसूरत बात यह है कि आपको जगह जगह पेड़ों पर मुख्तलिफ बर्ड्स के नाम और उनकी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, और ये वो तमाम बर्ड्स हैं जो कि गलियात रीजन में और स्पेसिफिकली डूंगा गली में पाई जाती हैं। The entire track is so interactive and informative that there is never a dull moment. इस पूरे ट्रैक पे आपको थोड़े थोड़े वक्फे से कई सिटिंग एरियाज भी मिलेंगे, जहां पर बैठकर आप आराम कर सकते हैं और दोबारा अपने ट्रैक का आगाज कर सकते हैं। डूंगा गली में एक वाटरफॉल भी है। हम चूंकि फॉल के सीजन में गए थे, इसलिए पानी का बहाव काफ़ी कम था। अगर आप इस वाटरफॉल को अपनी पीक पे देखना चाहते हैं तो समर के मौसम में विजिट करें। जगह जगह दरख्तों पर लिखे हुए अल्लाह के नाम हमें उसकी अजमत और वहदानियत का एहसास दिलाते हैं।
ٹریک ختم کرنے کے بعد ہم انٹر ہو گئے ایوبیا نیشنل پارک میں واقع اس میوزیم میں. اس میوزیم میں ان تمام اینیملز کو اسٹف کر کے رکھا گیا ہے جو کہ گلیات ریجن سے پکڑے گئے ہیں. اس میں سے سب سے زیادہ فیمس ہے یہ بیئر اور یہ لیپرڈ جس نے تقریباً 6 عورتوں کو کھایا تھا. اس کے بعد وہاں کے لوکلز نے اس کو پکڑ کے شوٹ کر دیا اور بعد میں اس کو یہاں پر سٹف کر کے رکھ دیا گیا. یہ گولیوں کے نشان ہیں جس سے وہاں کے لوگوں نے اس کو مارا. Nothing can be better than a cup of coffee or a glass of juice after such a long walk. نتھیا گلی میں ویسے تو کھانے کے لیے کئی اچھے آپشنز موجود ہیں مگر ہم نے انتخاب کیا ریڈ انین کا. یہ ریسٹورانٹ بالکل پہاڑی کے ایج پہ بنا ہوا ہے اور یہاں سے جو ویوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. It was a wonderful experience and the food was really good. ہمیں امید نہیں تھی کہ کھانا اتنا مزیدار ہوگا. نتھیا گلی سے واپسی پر ہمیں ملا یہ قدرتی چشمہ جہاں پر نہ صرف ہم لوگ فریش اپ ہوئے بلکہ اپنے لیے پانی کی کچھ بوتلیں بھی بھر لیں. نارتھ پاکستان کی یہی خاص بات ہے کہ آپ کو منرل واٹر ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملتا رہتا ہے. ایک خوبصورت سن سیٹ دیکھتے ہوئے ہم پہنچے اپنے ہوٹل, کچھ دیر ریلیکس کیا اور مری مال روڈ پہ اپنی آخری رات گزاری شاپنگ کرتے ہوئے اور کھاتے پیتے. جہاں کئی خوبصورت جگہیں دوبارہ دیکھنے کی خوشی تھی وہیں ہمیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ ہمارا یہ فیملی ٹرپ اپنے اختتامی مراحل میں تھا. مری میں ہمارے آخری دن کئی خوبصورت یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. صبح اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اسلام آباد جانے سے پہلے کچھ وقت موجود تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ پنڈی پوائنٹ بھی وزٹ کر لیا جائے. اور مری کے شدید ٹھنڈ کے موسم میں واک کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے پنڈی پوائنٹ. اس کو راول پنڈی پوائنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو پنڈی کا ویو ملتا ہے. پنڈی پوائنٹ میں چیئر لفٹ بھی لگی ہوئی ہیں, لہذا جو لوگ پتھریاٹا میں چیئر لفٹ یا کیبل کار ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے وہ یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی رائڈ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ چیئر لفٹ اتنی بڑی نہیں جتنی کہ پتھریاٹا میں لگی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ مری کو الوداع کہتے ہوئے ہم نکل گئے اپنے واپسی کے سفر کے لیے. مگر ابھی ٹرپ ختم نہیں ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی لاہور میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف
And don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashad.